Saan pupunta po kami? Doon. Tara. Doon. Ayan. Ayan. Tingnan natin sa rep. Let's go. Buksan na natin. Ouch! Alis ka dyan kasi. Doon. Yan. Tignan natin yung rep. Tara. Yan. May picture si Mira. May picture si Mira. Pake. Pake ito ni. Okay. Ayan. Taas sa taas. Bahay na bato. Galing magbasa. Ayan nga. Basahin mo nga yan. Mira. Risa Miracle. Tara. Bye guys. Part